In a major victory in the war against drugs, police in Tripura have seized contraband worth rupees 10 crore. That's right, viewers. বাবু আমি সেরাং রগডি আমার ফ্রেন্ডের মাথায় কোনো সেরাং রগনা বাবু সামো তামানি ngade tamani rang nang nanu chung gori bor hingi sia আমার কোনো সেরাং phadi babu oro koksana no tani rang dorkar salai gamkhe no somno rang ro thaitong কুডুনো রাং রসাইতঙ্গো bisu 500 akhala ani kobong tolaga ang thunai o tolaga 1000 tongo orni 500 tia ladi ara 500 tondi আচ্ছা tamar lak khaijaku বাবু দ্রাক্ষা দ্রা Asia to omondira tanung di biri tanung di atle mo thantha ang sario samutai pheno kong to lagarang biri ro khataka phadra ro sikshya ma thanai isude thami ro wa o phadra se thangana Abe serok tama khali sire. Tama drugs rokri nang. Thaise manai na ya tongra. ও চিনি মাংস ভাজা ওটো গুদু ভাজা ठीक से drugs नहीं से play बैठ रे aste tongra no sarana basalai Rajendra Mohan ni Rajendra Mohan oh Rajendra Mohan nok yang khadi nok tabung ni basa mandri na nok tabung ni future ni ekjon bobishri ara khaye drugs ni sai tonglai nok ar sararo nogui nongno bare khai slungnai o shikha manai sararo yang khadi nona ang tin to beshi budia nok drugs nok tachari nok lekharo gang hai pordi norok jodi police to wahe manja khlai process songaisi nok buji khadei ara tabo arai tangdi no thari do jao